आम टे देसी गुआ घी टे दबा कड़े देसी गुआ घी पड़ जाइए। जय जगन्नाथ। मु आज सुशांत साहू आपन को किसी खीरी किसी नुआ नुआ भेराइटी आपको खीरी कर देखेबी। एपटे क्षीर आमर बसी क्षीर सिझुची। एपटे आम किसी कड़े बसईचु एपटे किसी बासुमती चाउल अच्छी ताको आम धोईकी छाणी देचु। एपटे तेजपत्र अच्छी किसी गुजराती भी किसी काजू अच्छी गुजराती भी छेचा है। आपको देखा खीरी आम काजूटा को तेल घी भाजीदबा काजूटा को भाजीदबा। कारण मो झील आज कहला खीरी खाइब मुझे गोटे नुआ भेराइटी गोटे खीरी कर देखु घरे भी निश्चय बनातु। आमर घी गरम हो चीनी आड करदबा रेड करने खीरी फ्लेवर टे भल आसो। चीनी टे आड करदबा चीनी रे कलर टे भल आसो खीरी चीनी नाल होगा दबा। नाल आसले आम गुजरात टे छुंक दबा गुजराती पड़गला तेजपत्र टे दबा तेजपत्र होगा आमर बासमती चाउल को धोईकी भाजीदबा बासमती चाउल को भाजीदबा। मोर बासमती तेल टे घी भजा हो देसी गुआ घी भजा हो बर्तमान ये आम भजा हो गला। बर्तमान आपको आम कौन करिया प्रेसर कुकर को आड करिया कारण जिते जल्दी हम बहुत जल्दी हम प्रेसर कुकर टे पानी देकर सीझा हम। आम प्रेसर कुकर आम उजा देचु बासमती चाउल को घी जो भजा होता गुजराती तेजपत्र देते पानी आड करदबा पानी आड देकर आम प्रेसर मारदबा पानी आड करदबा। आम 100 रू 150 ग्राम चाउल देचु कारण आम खीरी कर मो झील कहला खीरी खायापी नुआ मॉडल गोटे खीरी कर देखिए केमती खीरी होची आपन को निश्चय देखी खीरी केमती बना टे आम लुण टे आड कर बेसी लुण नुह लुण टे दबा लुण दे आम बर्तमान प्रेसर कुकर ढाँकुण टे देदबा भल 4टा खंडे सीटी मारदबा चाउल आम मेल्ट हो क्षीर जहाँ फुटा हो उजार देले आम खीरी प्रस्तुत हो। आप देखो खीरी बर्तमान आम प्रेसर कुकर ढाँकुण टे देदेचु बर्तमान 4टा सीटी मारे दबा। एपटे आम क्षीर बसी क्षीर फुटी चलती कारण एपटे सीटी मारे जहाँ बुझे बाकी आदि आम आड करदे आमर खीरी फुटिया समय लगे कारण जल्दी हो बहुत समय लगे चाउल मेल्ट करा बहुत समय लगे कारण मुझे आपको देखो प्रेसर कुकर चाउल पूरा सीझी आम प्रेसर देदेले चाउलटा पूरा मेल्ट हो गले देदेले जल्दी हो कारण भोजी भाजरे जो खीरी कर खीरी प्रथम बस लास्ट को ओह्ला हम कारण खीरीटा बर्तमान 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगे खीरी हाँपाई चाउल मेल्ट हाँपाई 3-4 घंटा समय लगे से आम प्रेसर देदेले 5 मिनिट खीरी आपंकर प्रस्तुत हो खीरी आप देखो बहुत टेस्ट लगे से भी लगे बहुत टेस्ट लगे कारण आप देखिए आप घर निजे बनातु खातु आमती मो मॉडलिंग मो स्टाइल बनातु खातु देखो केते जल्दी खीरी तैयारी बर्तमान प्रेसर कुकर ढाँकुणीटा को आम काढ़िया देखिए आम टेबल पाखे बसा चाउल भी केमी पाखे बर्तमान चाउल बर्तमान मेल्ट हो जाए पूरा मेल्ट हो जाए बढ़िया बागे हो जाए मेल्ट देखु बर्तमान आम सीझा होता क्षीर मिक्स करदबा
ଆମର ଚାଉଳ ସିଝା ହେଇଯିବା ଆମର ଆଗରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆମର କ୍ଷୀରି ତୟାର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଚାଲିଛି। କିଛି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ତୟାର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଚାଉଳକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଇଏରେ ଭାଜିକି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଚାଉଳ ଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଗରେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଆଡ଼୍ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଦେଉନି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ରେ କରୁଛି, କିଛି ଦେଉନି। ଯେମିତି କ୍ଷୀରି ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମିଠା ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀରିଟା ତାର ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ 2 ଫଳ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। କ୍ଷୀରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି କ୍ଷୀରି ବନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଘରେ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ଜଲ୍ଦିରେ କମ୍ ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। କାରଣ ମୋତେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇକି କମ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ପୁରା ରେଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମ କାଜୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀରି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କାଜୁ ଭଜା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ତା କାଜୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କାରଣ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପୁରା ବସିଯିବ, ପୁରା କାଠୁଆ ଟିକେ ହେଇଯିବ। କାରଣ କ୍ଷୀରି ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଆମର ବହୁତ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଏବେ ନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ନେଇକିରି ମୋ ଠାରୁ ନେଇକିରି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେଲା। ଆପଣ ନିଜେ ଘରୁ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କ୍ଷୀରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଝିଅର କ୍ଷୀରି ବସିଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ, ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଆଇଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଟୁଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆକୁ କିଏ ଖାଇବ? ସୁଜି ନୁହଁ, କ୍ଷୀରି। କିଏ ଖାଇବ? ଟୁଇଁ ଖାଇବ। ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ପାପା ଖାଇବ। ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ମାମା ଖାଇବ। ତମେ କେଇଟା ଖାଇବ? କେତେ ଖାଇବ? 4ଟା ଖାଇବ।